салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстони азиз, субҳи содиқи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. шукр мекунем ки боз як шаби тӯлониро пушти сар кардем ва ба субҳи содиқ худованди бузургу меҳрубон расононд ва аз худои мутаол умедворам ки ҳаматон тансияту хонобод ҳастем иншааллоҳ. ва имрӯз мо як намуд субҳона тайёр карданем. Як намуд субҳона тайёр кардем. Ина дарсута кади Дилнозаҷон хай бо ҳамроҳи Дилнозаҷон ду каса тайёр мекунем. И бисёр нағз мебинада яке хамир кадиста бошем, яке ягон чи кадистам. Очабиё ма бикунам гуфта ҳамин ҷамъа ки бо яке ҳамин бикуна. барои ҳамин бо мо бимонед. ҳозир мо субҳонаро тайёр мекунем. бия аввал намака бидӯз. намакта бидӯз. вай шакара шакарта бидӯз. ширра бидӯз. ширта бидӯз. рис шира. нағз мебинам ягон чи тайёр кардеста боши медавони очаби ма бикунам гуфта ба мегуфташ наметуна мегу ман ёд бигира мемонамш ки кардан бигира худаш ёд бигира. намоз дар мехезем. баъди намоз дига хов намекунам, дарс мекунам, вай мекунам. бояд ки субҳона ё тайёр боша. вақте ки намоза хондам, баъди намоз бояд ки но ягон чи бихӯрам. ногуфта намона дӯстони азиз, ба фикрам ки ба наздики мактабошон сар мешава. худоро шукр мекунем. не ки мағозаву дигар корхонаҳо то ба фикрам ки 7 марта ё ки 8 марта хай то ҳамин 10 марта ба фикрам ки ҳамин фаҳмидем ки бо продлит кардан карантинмона не ки мактабҳоро гуфтан ай рӯзи 22 муаллима Дилноза дарсошонро оварду гуфт ки мактаб сар мешавад. Дилнозашон хурсанде шудан ки хай кӯдакои бечора моҳи декабра мо 3 моҳ мешава хонада бадаҳан гуфтан осона на якҷо меҳмонӣ, на як масалан ягон мағозае ки кушодаe ки бираванд тамошо. беғарзи мағозаи хӯрока мерем, мехарем, миёрем, тайёр мекунем, мехӯрем. хов уборка ҳамин ҳаррӯза корда, ҳар рӯз як корам дар бади одам мезана. кӯдакои бечора монда шидаяну зиқ шудан. ай хурсандият шидан ки мактаб сар шуда. хай биги вая бидӯза ки буд Дилнозаҷон. ана вая бидӯз. и разрехителя бидӯзам хел баковак. ай Сабринаҷон, как растрам омади биги чизои холира пешмон бачаҷон. ҷа ёрдамчиё бисёра худоро шукр. хел биги чизои холира ирам биги. шамака ба дастат мекунӣ. ма Сабринҷон, ма ирам бар бачаҷон. бигир. начака. ма орта бивес. Мересем. на камата на пару истеста. Бако. Бако ор бодос бо. мо бо ор лехтем. Яка ба дастат Дилнозаҷон? дӯстони азиз, эна хамиркунӣ Дилнозаҷона бинем. и болои ҷара бинем да ҳаммаро приорд кадай.
دستش ببینید های ماشاءالله. وقتی ما اگه با وایه رسیده بودیم نانبندی باید یاد میگرفتیم اگه چی با اوچم نانبندی دختر راستیگه یک نونه غلطاندم دو نونه غلطاندم گفتم از اوچم اگه میگه که خیلی نمیتونی بس دیگه چینه بوبان میگه یاد میگیری میگفتم خیلی میگه بوبان یا تشغلتی دو تشغلتی دفعه دیگه یاد میگیری نیکی دی نظرم همین خیلی امروز جزیر کرد پگه جزیر کی کرد با دفعه دیگه با یاد میگیرم میگم پیشه خمیر کردن خمیر که کردن باید که کورس چند توزه شود میدونی پیشه خمیر کردن وقتی خمیر میکنی باید که تنه نمی کرسون تا بعد برابر خمیر کردن توزه کردن بگیره کابونه شود خمیر یکم دیمش که وقتی که خمیر میکنی همخد استرات سکه که در تگ همه چی در زمین نریزونی ارد در قشلاقا در بالای مثال چی میکنن صرفه خیلی میکنن خیلی بریزن در صرفه میریزن مثلا او صرفه دم صرفه میستنی که در اینجا در زمین میکنی که در بالای ستول میکنی نمی ارد حیف او با میگن صرف هرونه اینه کاسه شد بیا بردار بچه جون کاسه داریم اینه کاسه شد دیدین دفعه دیگه خیلی با میکند خدا جون خیلی که جمع شد بچه جون بالاشه اینه را بکش جمع شد اما اون خیرت یک پرشه میتونسته این خشما را میبینم یاد گرفتم چی را میبینی؟ خب میکنی که خلیب ها و میبینم که خیلی اینه که بمونه که کسب خیلی مالی بمونه که چیکار ندارم ای با بطون گذرونده Несеким, чтобы то неприлично. خمیر تبون اینجا رو شب Ждем. То хамир мондам гирифтан мегира, мо сирмона мебарем. Хамир мона рос мегира. Баши. А козы чёрканье мебарем. Сыра мемане. باید دور بستم.
دوستان عزیز این صبحانه ما تیار شده. حاضر میبینیم که درون این صبحانه ما سیر داشته. خیلی کنی دینا جانیت چپشکن. گیبو من خیلی با مزه اومده. خمیش هم بینید چه خشر اومده. کوک خشر اومده. دوستان عزیز تیار کنین. انشالله که فرزنداتون ای صبحانه تیار کردگیتون لذت میبرن. ما اکا میریم به طرف صبحانه خوری. دوستان عزیز بعد صبحانه با یکون کاری دیگه ما نمیکنیم انشالله. عزیز دایی اوقا چیزی بسیارم نمیروه. نمک، شیر، داجی اوام نداختم، شیر داختم، بعد شکر داختم. نچینکش فقط سیره. اینا میخواد دوستان عزیز. اینا فقط وقتی سیونکای ما زنگ میشود درمون. دینازا جان کنی برا بین که همین قزوانو که در گزی بکی آدم میترسم. الو یا خوشمام خب بداو بچه جان برا. خیلی دوستان عزیز اینه میخواد از ما صبحانه را میخوریم. کنی بینیم فقط وقتی سیونکای ما در زنگ میشود. پست اومدگه کنی برا پست چی باشه پست. ما صبحانه خوری میریم نصیب باشه انشالله. باز اگر پست اومده نشونتون میتیم. کنی بینیم چی پسته. با ما بیمانه فقط دست پیشی درون یوتیوب نبرویم. Очень холодно. И вай, как ты робишь? Чей? И вай, по фигурма? Штатив. Почему штатив? اینا دوستان عزیز штативی ما بود قریب جدت داشتیم заказ کرده بودیم. اینا نو اومد رسید штативی ما. نمی برای کرونا ویروس با فکرم قدر اومدک. اینا دوستان عزیز باور کنی یک ماه زیاد ما штативش دادم. بر وقت заказ کرده بودم با فکرم روی карантин. اینم خیلی دیر آوردم штативی مرا. او پرشب گرداندیم جون. خیلی دوستان عزیز چرا ایره بعد در ویدیو دیگه میکشویم. صبیرت میکنم همش سیومکا میکنم انشالله که در دیم ویدیو میپردم. برای که حوزی وقتمون کمه کارم بسیاره. برای همین ایره ما در ویدیو دیمم انشالله میپردم. خدا خواهد چه صبیرت میکنیم. ما صبیرتش میکنم یا که کودکو کدومی که صبیرتش کنه. یک کسی سیومکا میکنه یک کسی دیگه صبیرت میکنه. انشالله که در ویدیو دیم میپردویم. Agar интересно бинен кичхалия лайк бисе выдержкан, чтобы тез выбрать деньги части. ما نصیب باشه با ایپای یا مغازه میریم یا که نیست یکون خوراب میپزیم. خیلی انشالله که بون چیکاری که کردیم نوار میکنیم. دوستان عزیز اینجا باشه یک کمکک منتوی کدوگی کردنیم. این اینجا محصولاتش گرفتم. منتوی کدوگی را ما به حد دوست میداریم. برای همین در یک هفته دو بار یک بار منتوی کدوگی حتما باید ما بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کمک روغن میریزیم.
ина дӯстони азиз, мо зуволамона тайёр кардем, кадуомонам инчунин тайёр кардем, листои чира дегмонам тайёр кардем, бугон кардем, тайёр кардем, ки шурӯъ мекунем ба тунук каниш. дӯстони азиз, ин авқоти мо тайёр шид. манту ҷони мо, мантуи кадуги мо тайёр шидак, мо мерем насиб боша тарафи дастархон авқотхӯрӣ ва гуфтанем ки касоне ки мисли мо дар сари миз хӯроки шомгоҳӣ мекунанд, иштиёи таом мегӯям ба онҳо ва аз ҳар яки шумо миннатдорам ки маро дастгирӣ мекунед ва нафароне ки ба канали мо тоза пайваст шудаанд. қадамотон болои дида, хоҳаракҳо, дӯстои азиз, додаракҳо, аз ҳаматон миннатдорам. раҳмати аллоҳ ба ҳаматон ки маро дастгирӣ мекунед ва суханҳои беҳтарин менависед. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад ва дар ҳамин ҷо ба шумо худоҳофизӣ мекунам. лайку комментариро фаромӯш накунед. касе ки меҳмон шудагӣ нестед, марҳамат ба канали оилавӣ дар Олмон, яъне ки дар Германия пайваст шавед, меҳмон шавед, аз навигариҳои Олмон хабардор шавед, аз мағозаҳош, раҳу рӯҳош, масалан дар Олмон чӣ чизо мешавад ва чӣ гап хабар мешавад. иншоалло ки хабардор мешавед ва боқӣ дар амони худо. хайр, аллоҳ ҳаматона нигаҳбон бошад. хайр, худоҳофиз.